हाँ गो बाबू हाँ ए तुमको कथा गुडे पत्रामी बोलू छे पिला मते कथाटे पत्राबो ओए मते पत्राबो ओए गो हाँ पत्र गो का कथा पत्राबो पत्र पत्र बाबू गो हाँ हे नरहरी दई तारी गो बाबू सुन थरे कन डेरी नरहरी दई तारी गो बाबू सुन थरे कन डेरी हे पचारी बार कथा बाबू कही देव फेरी करी हे पचारी बार कथा बाबू कही देव फेरी करी नरहरी दई तारी गो बाबू सुन थरे कन डेरी बाबू गो हाँ काहे जे दिन कर घटना काहे जे दिने नारद मुनि का करिछ नारद मुनि जमपुर के गले जमपुर के जता गले देखले जे 84 टा कुंड तो अच्छे माने शास्ति देवार लगी पापी मान को शास्ति देवार लगी 84 टा कुंड अच्छे जमराजा देखले सेनु आसुथिले का करिछन जमराजा आर गुटे कुंड खुली 84 टा कुंड थाई कि जमराजा आर गुटे कुंड खुली छे सेनु फेरी आसले देखले जे चित्रगुप्त का करूछन चित्रगुप्त फेर आर गुटे कुंड खुली बुझलो कि चित्रगुप्त आर गुटे कुंड खुलुछ आगो 84 टा कुंड थाई कि जमराजा गुटे कुंड खुलला चित्रगुप्त गुटे कुंड खुलुछ तला काई तू लागी खुलुछन गो कहा के से कुंड काई तू लागी खुली थिले आर से कुंड रे काना करबे ई कथा जदी बुझाई गिरी कहबो बोले मैं तमर माई निके जिमी पिला नाले नहीं जाए सखा दुती प्रश्न करिछन 84 टा जमकुंड रे अनेक पापी मान के निर्यातना जमराजा दउछि हेले जमराजा जे कुंडटे खुलुचे से कुंड रे कहा के पकाबा आर चित्रगुप्त गुटे कुंडटे खुलुचे से तो पुथी पांजी पड़भाल लो अच्छा से चित्रगुप्त जे कुंडटे खुलुचे से कुंड रे कहा के पकाबा आगमर्धन दुती गो आगो फूलमती रसाली लेती आगो फूलमती रसाली लेती हे ए मते जमराजार कथा कहलो दुती हे गो ए मते चित्रगुप्तर कथा कहलो दुती गो फूलमती रसाली लेती दुती गो आगो फूलमती रसाली लेती फूलमती रसाली लेती ए मते जमराजार कथा कहलो दुती मते जमराजार कथा कहलो दुती गो फूलमती रसाली लेती मते जमराजा कथा कहलो दुती गो फूलमती रसाली लेती हे 84 टा जमकुंड पापी मन जे पियन फल करूचे से फल से भोगुची हेले जमराजा कला जी गुटे कुंड खुलुथिला से कुंड रे कहा के पकावा जमराजा कहा के आगो दिते नारद देव गो जमपुर बुली गले आर जमराजा देखिले ई पवनटा आज एते खाई देला काम दिन जम भूली गले আর যমরাজা এক কুণ্ড খুলুছে দেখিলে
দুতি গো যেতেবেলে যমরাজা গুটে কুণ্ডটে খুলুছে নারদ দেবর্ষি দেখলি আর পথনে জম ই কুণ্ড তুমি কাহার লাগি খুলুছ ই কথা মতে কহি দিও তুমি তো অনেক পাপী মানকে নির্যাতনা দউছ 84 কুণ্ডরে তুমি চিত্র তুমি গুটে কুণ্ডটে খুলুছ ই কাহা পকাবো বই হেলে যমরাজা কা বলুছে আরে সত্য যুগে নৃসিংহ রূপরে হিরণ্যকে মারি দিলে আরে ত্রেতয়া যুগরে রামচন্দ্র রূপেরে রাবণকে যে বধিলে আরে দ্বাপর যুগরে মারি দেলা মারি দেলা সত্য যুগরে নৃসিংহ ত্রেতয়ারে রামচন্দ্র অবতারে রাবণকে মালা দ্বাপর যুগরে কৃষ্ণ অবতারে কংসকে আর এই কুণ্ডে পড়িব সেই শ্রীপতি দুতি গো সে যমরাজা কুণ্ড খুলুছিলা কৃষ্ণকে পকাবার লাগি আর সে চিত্রগুপ্ত সে যমরাজা কহুছে নারদকে আর এই কুণ্ডে পড়িব সেই শ্রীপতি গো ফুলমতি রসালি লেতি মতে যমরাজার কথা কহেল দুতি গো ফুলমতি রসালি লেতি দুতি গো সে যমরাজা যেন গুটে কুণ্ডটে খুলুছিলা কৃষ্ণ ভগবান से कुंडा पड़बे जमराजा जना कुनु थिला নবী গো পাপী গো মর্ত্য মণ্ডলরে দেহ বহিয়ার দেবতা হেলে বি মরই যে মর্ত্যরে যে জন্ম হবা সে নিশ্চয় টিকে পাপ করবা সেতি লাগি কৃষ্ণ ভগবান যেন করি মহাপাপী সে কুণ্ডে যমরাজা ভগবানকে পকাবা আগো সে স্থানু নারদ দেবর্ষি দুতি গো আর ধীরে ধীরে চলি গলে আগো চিত্রগুপ্ত এক কুণ্ড খুলুছি গো জনে দেখিলে সে নারদ দেবর্ষি চিত্রগুপ্তকে পত্রউছন হে চিত্রগুপ্ত যমরাজা তো কৃষ্ণ লাগি গুটে কুণ্ড খুলুছে তুমি কাহার লাগি খুলুছ কুণ্ড বয়লা ই সমাজরে কা বলুছে চিত্রগুপ্ত আরে যমরাজা পুনি পাব ভূতি ইস স্বপ্না কোটি জীবজন্তু মরি যাও রাজা নির্যাতনা দউছি संसार रे मरुछि হে পাপী ব্রহ্মা জমাপুরার কথা পচারিল দুতি ফুলমতি রসালি লেতি বিশ্বাস ছিলে দেখো গো মহাভারত যাই 10 পর্বর কথা দুতি গো চাঁডাল কই এ অবিশ্বাস ছিলে দেখো গো মহাভারত যাই মহাভারতর কথা গো চাঁডাল কই আগো মোর ধন ভাঙি যা তাহলে পোড়া বেকার আগো মোর ধন আগো মহাভারতরে আছে গো দুতি আর মহাভারতরে আছে গো দুতি গো ফুলমতি রসালি লেতি আর মহাভারতরে আছে গো দুতি গো ফুলমতি রসালি লেতি
আমার ডর হচ্ছে পাখে বলে পবন নেউছে পাখে আগম ধন দুতি গো তোমার কথা যদি হেলা সমর মাইকে আন দেব যাও আগো হ্যাঁ তুমি তো মাই মাই হই মরুছ পিলা অনার রাত তার ভয়টা আছে মতে নেই পিটে গায় গো বুলাই ছাড়তে পিটবা নেই করে রাজা মোর দুতি হইছিলে মোর মাইকে আন দেবি বলতি